Yeah, so I think our technology is well ahead of what people know. I mean, I know it's well ahead of what people understand or think where we are significantly. And because just where I was, luck, right place, right time, I saw some of that. And yeah, there's technology out there that I think would blow people's minds if they knew that we had that capability. I mean, Any examples? yeah, the drone technology we have is pretty significantly better than people think. Right now, as we speak, there's this mystery drone craze. I would say clearly that some of these are not man-made, but Sure. that depends on your priors and understanding of a lot of the kind of weirder stuff. But what did you see, and what do you think we are capable of on the drone front? I think what we're seeing, just my opinion, we're seeing our technology and drones respond to something that's not ours. Are there any drones disguising themselves as other objects that seem prosaic? Have Yeah. you seen anything like that? Yes, there's technology that can be disguised to look like ordinary things that are drones and ISR surveillance type platforms. That's pretty amazing. And so are the things, I'm assuming the things themselves are not shape-shifting. They are... No, not that I saw. Yeah, they're creating a signature that resembles something more kind of ordinary. Sure. Yeah, it's there to make you think it's something else. I mean, it looks like a local thing that would be normal to anybody. Então ele fala aí, né, o que fala esse militar, é o que ele acha que esses drones, né, estão ali procurando por algo, drones americanos, militares, que muitas pessoas nem imaginam que os militares têm alguns tipos de drones. Mas o Jesse fala ali que, de fato, você tem ali no meio de tudo isso, né? Objetos realmente não humanos, anômalos, e que esses drones estariam atrás desses objetos, talvez. E ele fala ali do mimetismo, né? Você tem alguns tipos de objetos que têm ali luzes de sinalização igual de um avião normal, mas são algo realmente anômalo. So I've been in the United States military for about 20 years. I'm currently stationed in New Jersey. I don't want to get into specifics with my job, but I work with sensitive sensors, and I work with the crews who use those out in the field. You mean like with the sensors, are these on or jets? They can be on a lot of different things, but on jets and ground equipment too. Have you ever had an experience with a UAP type craft? So I haven't had any personal experience myself, but I know for a fact that something's going on here. I know you can't say a lot, but can you tell me about any of the encounters you've heard other pilots have? And so some of the crew that have gone out, they have mentioned many things that they've seen, but the one that really sticks out and gives me goosebumps even now is one afternoon, the air crew were out and they got tasked with investigating something that popped up on radar. As they got closer to it, they were just in visual range of it, and they mentioned that if it's spherical and metallic, which is really confusing. I mean, in all my experience, I don't know what spherical could be flying in the air. Then they were tasked to get closer to get a better visual range. They had everything on their sensors, but they couldn't tell what it was. They got closer, and as they got closer, all of their sensors malfunctioned at the same time. All the communications malfunctioned at the same time. And at the same time, the object, whatever it was, escaped to the east over the ocean, and just left the air crew in the dust. How fast was it going? They said ridiculously fast. So I've never seen all of the equipment go out like that. If equipment was to go out like that, it would mean that, like a jet, that means it would be completely without power. Oh, weird. Yeah. Still had power, but it was the sensors that could detect it that went out. Yep. Okay, that's weird. When the air crew came back, we were talking to them, and the one guy just looked white as a ghost, and he had no idea what he had seen. He was just very visibly shaken. I mean, I know people always use that expression, white as a ghost. Like, what does that look like? It looks like he was about to pass out. Like he just had no blood in his face. It was very scary. Very scary. These are probably seasoned people. Trained crew members, yes. Yeah. And when was that experience? What year? This was actually last year. Last year. Last year. So this is before the media and people started looking this direction. Well before. So that's the thing. All the media now is just focused on the drones that people are seeing now. This has been going on for well over a year now. What do you think the drones are? In my opinion,
with what I know. I believe the drones are definitely U.S. government, and I believe the reason that there's so many of them now is we can't cover everything with our ground stations, our mobile crews, and aircraft. So you're saying that they're military and they're up there, but they're there to survey and look for these other strange crafts like the orbs. That's what my thought is, yes. These things tend to disappear when you get close to them, when you're trying to record them. When you're getting any data on them, that means we can't really protect our airspace. What better way to protect your airspace than to have a lot of drones and as much coverage as possible to scare them away. Okay. What do you think they're detecting? What are they looking for? They're probably looking, number one thing I would be looking for is any weapon systems, any kind of heat signature. There's a lot of people, multiple people saying it's China, there's a mothership off the ocean, and you're saying that you don't think it's that at all. 0% chance. There's no way that a foreign adversary would be flying drones in our airspace like this. I don't know anything about aircraft, but what do you think these orbs are? I have no idea what is spherical, what could be moving that fast. That's made this world. It's just thousands of years ahead of where we're at now. I would say, I mean, like it's way beyond us. There's no way it's us. What do you think the ocean has to do with this? Do you think there's a connection? Like, why the ocean? I really don't think that water is going to stop something that can travel that way. So what better way to move around than to be in the water? Can you talk a little bit about what happened just a few weeks ago with the Coast Guard ship? 12 drones were following it in the water in the Atlantic Ocean. And then the Coast Guard also advised that they went over them about 300 feet and had a wingspan of about 8 feet. The captain wasn't sure where they're coming from. They tried to communicate with hand signals with lights, and they got no communication. They were just followed. When they reported it, the White House's response was, well, they probably misidentified it for aircraft. This is a seaman captain on a ship. Like, this is their job. And then you had the event at Langley Air Force Base in Virginia last year, too. A year ago today, roughly, Langley Air Force Base was taken offline by drones. For 2 weeks, Langley had drone incursions, and it was the type of technology that our radar didn't detect them arriving. Some of the FBI agents that have been assigned to look into this have reported drones flying over their homes as if to say, hey, we know where you are. There's been a lot of military units that have been moved into the state over the past year to try to figure out what's going on. We are about to go start exploring this kind of general area. Do you have like any recommendations where we should go tonight? We will listen. Off the top of my head, Wharton State Forest, that's basically the center of the New Jersey Pine Barrens. Just to the west of Wharton State Forest, you have abandoned Nike silos that were used during the Cold War. So a lot of activity, but it's also very depopulated. And there's always a ton of rumors and stories from those woods. They are really creepy. Tá esse denunciante aí, que é um oficial aí que trabalha nas Forças Armadas há mais de 20 anos, da área de inteligência de sinais seguinte, que é basicamente a área que lida com sensores, né? E alguns sensores ficam nos jatos e aí, claro, ele fica ali observando o desempenho desses sensores e falhas. É essa galera aí que vai estudar por que aconteceram as falhas também. Então, primeiro ele relata aqui que no ano passado, né? Lembrando que há prefeitos que falaram que esses casos em Nova Jersey, essa invasão OVNI começou no ano passado, não começou agora, ela só aumentou muito. O que bate com o que esse cara está falando. E esse incidente na costa leste em que um OVNI perseguiu aí uma esfera metálica. Lembrando que os orbes ou esferas metálicas são os objetos que mais aparecem, segundo o governo americano. E aí esse caça perseguiu esse objeto que causou uma interferência em todos os equipamentos do caça, né? E aí o oficial fala aqui que é muito estranho, porque se não era possível ter uma interferência elétrica dessa forma que afetasse todos os sensores e não afetasse o desempenho e o funcionamento do caça em si. Então, de fato, era um fenômeno inteligente que conseguiu afetar somente os sensores, né? Isso é muito interessante porque quando eu estive lá no Acre, eu tive lá o drone, eu mandei o drone, né? Atrás do OVNI, ficou do lado do OVNI e a imagem ficou toda preta. Então aquele OVNI estava interferindo diretamente nos sensores sem afetar o funcionamento do drone, o que é muito bizarro. A câmera continuou filmando, mas o sensor ficou totalmente preto, a imagem. Então é um fenômeno que consegue de fato como se fosse manipular a realidade, né? Porque fisicamente não faz sentido algum aquilo, né?
Se você manda um sinal eletromagnético, uma interferência, isso vai afetar toda a parte elétrica do veículo, seja um drone ou uma aeronave. Mas não faz sentido você mandar uma interferência eletromagnética que não afete uma coisa e não afete outra. Isso aconteceu aqui nesse caso e aconteceu comigo lá no Acre quando eu enviei o drone, né? E ele fala aqui, né, que os caras ficam como se fossem fantasmas, né, com a face branca e de medo. Claro, né, imagina, o medo desse cara da aeronave ser afetada, ele cair ali, né, ser derrubado. E aí ele fala aqui, segundo ele, que esses objetos, né, essa invasão OVNI, seria, na verdade, os drones do governo atrás de fenômenos anômalos, esses orbes que estão ali o tempo todo, invadindo ali bases nucleares, bases militares, reservatórios de água, enfim, toda a infraestrutura que existe ali naquele local. Isso bate com o que jornalistas têm falado e outras pessoas têm falado também. E ele fala que não acredita que seja nenhum governo, a China, a Rússia, por exemplo. E aí, seguindo, ele fala aí que eles poderiam usar a água, né, como meio de movimentação e camuflagem, como fazem na Amazônia, né? Os OVNIs o tempo todo usam os rios para se movimentar na Amazônia. E aqui poderiam estar fazendo isso também, se protegendo, usando o mar para se proteger, tendo em vista que essa tecnologia não parece afetar o desempenho deles, seja na água, no ar ou no espaço. Por isso são chamados hoje de fenômenos anômalos multidomínio. E aqui ele termina falando sobre o caso daquele capitão da Guarda Costeira, lembrando que a Guarda Costeira é um dos 6 ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos. E esse capitão foi seguido o navio dele por 12 OVNIs, quando ele estava no oceano. Ficou a cerca de 100 metros do navio, e eles eram grandes esses OVNIs, tinham cerca de 3 metros de envergadura, 2,5 metros. E ele fala que estava tão perto que ele tentou se comunicar com gestos e também com luzes, lanternas. E claro, a Casa Branca falou que o capitão, que trabalha nisso o dia todo, se confundiu com uma aeronave comum. E aí ele termina falando que um dos hotspots que ele recomenda para ser investigado é essa área de Pine Barrens, que é reconhecidamente um hotspot aí dessa invasão OVNI, que é uma floresta muito sinistra que fica ali na área de Wharton, aqui mais ao sul de New Jersey. Inclusive tiveram casos aí, grandes operações militares dos marines americanos com grandes helicópteros nessa área durante o começo da invasão OVNI, que inclusive pousaram helicópteros nessa região de Pine Barrens, que é uma área historicamente reconhecida por vários seres, avistamentos de seres e também de OVNIs nessa região. E ele fala ali que talvez isso seja por conta de silos nucleares da Guerra Fria que foram deixados ali ao longo desses anos e que teria atraído esse tipo de fenômeno. Tem uma matéria aqui do portal The Hill, que cobre aí o Congresso americano. Alguns desses misteriosos drones são de fato OVNIs e devem ser levados a sério. Fala aqui que tem acontecido também lá no Reino Unido, não é só nos Estados Unidos, né? E que alguns desses objetos têm sido confundidos, óbvio, com aeronaves comuns, mas alguns deles demonstram extraordinárias características de voo. E parece que ser operações, como se fossem operações de espionagem e intimidação, né? E fala que isso acontece, não é de hoje, isso acontece há muito tempo, há décadas nos Estados Unidos, principalmente em bases nucleares. Um grande exemplo foi o que esse militar, esse denunciante, falou em Langley, na Virgínia, que aconteceu em 2019. Desculpa, em 2023, no último ano, né? Uma série de incursões ali em Langley, onde esses OVNIs entravam direto dentro da base militar. Por que os militares não estão derrubando, né? Por que eles não estão exibindo nenhuma foto, vídeo? Porque, evidentemente, são objetos anômalos, aí, desconhecidos, e eles não querem, é claro, revelar isso. Ele lembra aqui na matéria, né, que o general Glenn Van Herk, que era o comandante do NORAD, né, que é o Comando de Defesa Espacial Norte-Americano, que inclui Canadá e Estados Unidos, ele fala que nossos mais avançados caças falharam em identificar esses objetos.